السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. بونجور تو الموند. غنحاولوا في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا l'écriture scientifique pour les élèves du 3e année collégiale. بحكم ان هذا المفهوم هذا عنده امتدادات اخرى، يعني غنحتاجوه في الفيزياء وفي الرياضيات بطبيعة الحال في السنوات المقبلة، وما كاينش شي اختيار اخر من ان لي زاليف خصهم يتقنوا هاد الكتابة العلمية والمفهوم ديالها. Alors tout d'abord on va prendre un exemple. Prenons le nombre décimal 125,125,000 عدد عشري. بطبيعة الحال مادام هو عشري دونك فهو طبيعي، دونك un entier naturel. Alors بالنسبة لهاد 125,000 ولا 125,000 on va essayer de donner plusieurs possibilités d'écrire le nombre هذا، يعني en respectant toujours la forme a fois 10 à la puissance n. يعني غنحاولوا نكتبوا مادام هو un nombre décimal donc on peut l'écrire sous forme de a fois 10 à la puissance n. alors ناخذوا المثال الأول. a مثلا هي 125. donc 125,000 غنحاولوا نكتبوها على شكل 125 اللي هي petit a multiplié fois 10 à la puissance واحد العدد. دونك يخلينا ديك 125 غنحصلوا على واحد لا فيرغول، يعني 125,30، ولكن حنا العدد اللي عندنا ماشي هو 125، هو 125,000. لو نومبر دوريجين الاصل اللي عندنا هو 125,000. اول حاجه هذيك 10 على بويسونس ان اللي خصنا نعرفو ونتقنو هو وقتاش غنديرو لا بويسونس تكون بوزيتيف وقتاش غتكون لا بويسونس نيجاتيف. يعني من بين الصعوبات اللي كيلقاو لي زيليف سي كو كيحيروا بين انهم شنو يختاروا، واش غيديروا 10 على بويسونس بلس ولا موان، يعني واش لا بويسونس بوزيتيف ولا بيان ou bien négatif, sachant que la base là bien sûr il est égal à 10. Donc le truc est simple. Madame عندي 125 est plus petit que 125,000, donc je dois multiplier فواحد العدد اللي هو plus grand que 1, ce qui veut dire que la puissance de 10 خصها تكون positive. إلا كانت لا بويسونس نيجاتيف سي كو العدد غيولي هو 0, يعني انفيريور ا 1، دونك هذا العدد غادي يزيد يصغر. دونك المسألة بسيطة، إلا كانت 125 صغيرة على هذه راك غتضاف واحد 10 على بويسونس وغيكون العدد بوزيتيف. طيب بيان، بقى لنا دابا هذاك ان شحال غادي يكون؟ انا عندي 125,000 وخديت بلاصتها 125، دونك بحال تقول عندي واحد لا فيرغول في الاصل هي هذه، وواحد لا فيرغول اللي زدتها انا هي هذه. دونك شحال من شيفر، كومبيان دو شيفر اونتر لي دو فيرغول؟ هنا عندي 3 chiffres. Alors, 125,000 est égal à 125 fois 10 à la puissance 3. Je répète, 10 fois 10 à la puissance 3. علاش 3 positif حيت 125 inférieur à 125,000، وعلاش 3 لأن بين العدد 125,000 و 125 كاين 3 chiffres, donc fois 10 à la puissance 3. Prenons un autre exemple, toujours avec 125,000 bien sûr. Donc غناخد دابا 1250 1250 1250 غتجي لا فيرغول هنايا. 1250 est plus petit que 125,000, donc la puissance de 10 est positive. Très bien. Alors pour le n عندنا 125,000, donc من 1250 ل 125,000 je dois glisser la virgule avec je dois faire deux pas, deux arcanes, deux chiffres après entre les deux virgules, donc il y a fois 10 à la puissance 2. Nous exemple 3. Maintenant on va d'abord 12,5. Alors 12,5 est toujours inférieur à 125,000, donc 10 à la puissance de 10 est positif.
je prends 12,5, voilà la virgule. On a 125 000. Donc, j'ai un chiffre entre les deux virgules, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a fois 10 à la puissance 4. En autre exemple, 125 000, on a sous forme de 1,25. 1,25 est plus petit que 125 000, donc la puissance est positive. ناخذ la virgule 125 000, alors باش نحصل على 125 000, je dois glisser le nombre avec 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Donc c'est fois 10 à la puissance 5. مسألة بسيطة إلا احترمتي هاد التقنية هادي. نزيدو ان exemple 0,125. دونك غادي نزيد واحد لو زيرو هنايا. فوالا 0, هنا شحال عندي il est plus petit que 125 000, donc toujours la puissance est positive. Pour 125 000 la virgule غتكون عندي في الاخر. Alors عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est fois 10 à la puissance 6. Prenons le dernier exemple. Maintenant je prends 12 500. Alors 12 500 est aussi plus petit que 125 000, donc la puissance est toujours positive. Alors voilà, donc 12 500, la virgule غتكون عندي هنايا 12 500, غيبقى خاصني un chiffre pour atteindre le 125 000, donc c'est fois 10 à la puissance 1. Bien sûr, il y a encore bien d'autres possibilités. كاين بزاف ديال الامكانيات. D'ailleurs, c'est une infinité de possibilités. ما نقدروا نعطيو les possibilités اللي بغينا. وهذا هو السبب علاش خلانا اننا ما يمكنش كل واحد يعطي واحد ليكسبرسيون ديالو. يعني ملي كنقول 125 000 يمكن لي نجي نكتبها هكا، واحد اخر يكتبها هكا، لو تروازيام يكتبها بحال هكا، لو كاتريام اي انسي دو سويت. دونك غتولي كل واحد عنده sa façon d'exprimer ou d'écrire avec le nombre اللي هو en question. من هنا جات l'idée ديال l'écriture scientifique. يعني خصني نوحد، il faut normaliser هاد l'expression وياك سميناها expression او l'écriture scientifique. شنو هي l'écriture scientifique? D'ailleurs c'est toujours, alors l'écriture scientifique d'un nombre décimal s'écrit toujours sous forme de a fois 10 à la puissance n اللي هما كلهم هاد الامكانيات اللي عندي هنايا. Sauf que il faut que هاد a هادي a doit être comprise, ولا هاد le nombre doit être compris entre 1 et 10. يعني غيبدا من واحد وما يفوتش 9 شي حاجه، يعني ما يوصلش، il ne peut pas atteindre 10. من 1 هو غادي حتى 9 اللي غنشوف انا هاد لو نومبر انا عندي 125 ما كيحترمش ليا هاد، عندي 125 1250 12,5 هادو كلهم بلو غران كو 10، دونك هادو ما يمكنش. الا خديت هاد 0,25 اللي بلو بيتي كو 1 ما يمكنش. Donc, et de même pour 12500, ça y est plus grande que 10, donc les deux possibilités même. Alors si je prends le 1,25, 1 respecte la forme, c'est que A 1,25 est effectivement compris entre 1 et 10. Du coup, l'écriture scientifique, il y a 1,25 fois 10 à la puissance 5. Ou dans l'écriture scientifique, اي واحد جا غيكتب هاد 125 000 غيكون اوبليجي انه يعطي هاد لا فورم اللي هي 1,25 fois 10 à la puissance 5، وهنا غنكونوا اون بارل لو ميم لونغاج. الوغ هذه هي ليكريتور سيانتيفيك. وقبل ما نساليو هاد الفيديو هذا ناخذ واحد ليكزامبل بور ميو كومبروندر هاد لا تكنيك. فوالا غناخذوا هاد les exemples A, B, C, D, F, G. On va essayer de donner l'écriture scientifique de chacun des nombres suivants. Alors, toujours on va respecter A fois 10 à la puissance n et A compris entre 1 et 10 et n un nombre entier relatif. Relatif, c'est-à-dire ça peut être positif comme ça peut être négatif. Très bien. Alors pour le premier nombre 971 milliards 971 milliards. Donc là, vous sous forme d'une écriture scientifique, je dois choisir le nombre les
compris entre 1 et 10 اللي هو évidemment 9,71 fois 10 à la puissance. 9,71 il est plus grand, plus petit que le nombre. Donc la puissance de 10 sera positive, تكون plus هنا. بقى لي نعرف شحال من chiffre عندي 3 هي 9 10 11 donc c'est fois 10 à la puissance 11. وهكذا كتبدا l'écriture scientifique. غنشوفوا l'exemple الثاني 12 millions 300 000. Bien sûr غادي تكون هي 1,23. هاد 1,23 est plus petit que le nombre en question. Donc 10 غتكون positif. وعندي هنايا 1,23 donc شحال خصني من chiffre عندي 1 2 3 4 5 6 7 donc c'est plus 7. Alors 1,23 fois 10 à la puissance 7. Très bien. Continuons. ناخذ دابا السي. هنا لاحظوا معايا l'exemple غيكون un peu différent. 0,3035 le voilà. Le nombre entre 1 et 10 bien sûr c'est 3,5 ولكن fois 10 à la puissance. Regardez bien, 3,5 est plus grand que 0, donc la puissance غادي تكون négative. Alors il a درت هنا 3,5 شحال من nombre entre les deux virgules عندي 1 2 3 4 donc c'est fois 10 à la puissance moins 4. Nous l'exemple suivant عندي هنايا 0,08 fois 10 à la puissance moins 4. انا ديجا معطيني واحد ليكسبرسيون اللي هي كتشبه هاد ا فوا 10 على بيسونس ان ولكن بغاو écriture scientifique. ملي كنشوف 0,08 il ne respecte pas la forme a entre 1 et 10 يعني عندي a est plus petit que 1. alors غناخد هنايا لو نومبر اللي غنحاول شنو غندير دابا انايا غنكتب 0,08 هي اللي غندير ليها l'écriture scientifique والاخرى غنخليها. Donc 0,08 c'est quoi? C'est 8 fois 10 à la puissance moins 2. علاش moins 2? 8 plus grand que 0,08 donc c'est moins. وعندي 8 هنايا donc deux chiffres entre les deux virgules اللي هي moins 2. وغنزيد عليها fois 10 à la puissance moins 4. alors بقات لي la simplification 10 à la puissance n fois 10 à la puissance m c'est 10 à la puissance n plus m donc il y a 8 fois 10 à la puissance moins 2 moins 4 il y a moins 6. E, c'est 32 500 fois 10 à la puissance 6. Il y a 3,25. 3 plus petit que 32 000, donc la puissance est positive. On est de 3,25. 1, 2, 3, 4. Il y a plus 4. Plus 4 plus 6, il y a 3,25 fois 10 à la puissance 10. Pour F, 0,004 fois 10 à la puissance 4. Donc le nombre radical qu'on a 4. 4 est plus grand que 0,004 donc la puissance de 10 sera négative et entre les deux virgules on aura 3 chiffres donc il y a 4 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 bien sûr à la puissance 5 5 moins 3 c'est 2 donc c'est 4 fois 10 à la puissance 2. Le dernier exemple G est égal à 0,0075 alors le nombre sera 7,5. Pour 7,5, c'est un nombre plus grand que 0,0075. Donc la puissance va être négative. Et 7,5, on aura 3 chiffres entre les deux virgules. Il y a fois 10 à la puissance moins 3. Fois 10 à la puissance moins 3, il y a moins 6. وكذا نكونوا سالينا هاد لا بارتي ونتمنى تكونوا فهمتوا والى اللقاء ان شاء الله في لا بارتي 2 اللي غنشوفوا ليكزامبل اللي هو بلو كومبليكي شويه على هاد لي زيكزامبل اللي شفنا دابا.